बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातनी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, रमज़ान के अंदर ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आएँ और उसी तरह अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही जाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम ने ही बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ कैसे ना करूँ मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर व ज़र्रे में निस्बत तो होती है कुछ, और मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, जो यहाँ खोऊंगा तो कहाँ पाऊँगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो मेहमान हजरात तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश करूं और फिर इसके बाद इनसे गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ साथ रहे और ये सऊदी अरब में भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे, पाकिस्तान में भी इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। असदुल्लाह सुमरो साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस प्रोग्राम की जीनत बने, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहे और माशाल्लाह बड़ी शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करते अल्लामा मुफ्ती अमजद चिश्ती साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हजरत, ठीक साहब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तीसरे मेहमान शुक्रिया बॉक्स के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चले, और मेहदी सहवानी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सना खाए मुल्क के पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ सना का अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। सबसे पहले इनसे हमद बारी ताला सुनेंगे और फिर से इनसे गुफ्तगू का भी आगाज़ करेंगे। हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं इनसे हमद बारी ताला की सुनने की जसारत हासिल करें, हम सब, मेरे साथ को होस्ट है आयशा खान, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ साथ गुफ्तगू में शामिल रहेंगी। तो मैं हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कौन सी हमद बारी ताली सुना रहे हैं। मौला 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 मौला, मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, तू मेरे काम को आसान बना देता है। तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। कहीं बुलबुलों की
ٹوٹے دل کی صدا میں تو یا کہیں بلبلوں کی نوا میں تو، کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، ہمراہ حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ اللہ 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 اللہ، میں گناہ بار بار کرتا ہوں، تو کرم بھی بار بار کرتا ہے، اللہ اللہ۔ کیا بات ہے، میں گناہ بار بار کرتا ہوں تو کرم بھی بار بار کرتا ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگراموں میں بھی آپ میرے پروگرام کی زینت بنے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرتے پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں آپ سے ہمیشہ گفتگو کرتا رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے اس حوالے سے ایک عمرے کا ٹکٹ ملا تھا، تو اس عمرے کے ٹکٹ کے اوپر آپ نے والد صاحب کو بھیج دیا تھا، جی ایسا ہی تھا نا؟ تو میں نے ہوا یہ تھا کہ عمرے کا ٹکٹ مجھے ایک محفل میں پیش کیا گیا، تو میرے والد عمرے پر جا رہے تھے، ان کا پورے مہینے کا تھا، والدہ کا 15 دن کا تھا، اب وہ تھوڑی سی اس پہ سے بحث چل رہی تھی، تو میں نے امی سے کہا پریشان نہیں ہو، جو میرا ہے یہ بھی آپ لے لیں، آپ پورے مہینے کے لیے چلے جائیں۔ خیر میری والدہ 1 سال گئی، والد کا انتقال ہوا، والد کے انتقال کے بعد 27ویں شب کو پچھلے سال میں محفل میں گیا، تو وہاں مجھے مدینہ شریف کی حاضری کا ٹکٹ ہوا، کہ یہاں ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں بھی ہم نے بتایا تھا، اور الحمدللہ میری وہاں پہ حاضری ہوئی، بڑی اچھی حاضری رہی، بڑی پرکیف حاضری رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی وہاں پہ جانا نصیب فرمائے۔ شکریہ ادا کروں گا سلیم ستیانی بھائی کا، دعا کروں گا وینس ٹی وی کے لیے، یہاں کی پوری ٹیم کے لیے، اللہ تعالی
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। ये तो मेरी टीम का पूरा हिस्सा है कि एक एक शख्स जो है माशाल्लाह लगा हुआ है, कैमरामैन से लेके डीओपी, ये सारा का सारा स्टाफ, चाहे वो साफ़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब के सब कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लेके चले, आपसे गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि नेमत खुदाबंदी के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने हम्द बारी ताला के पेश की, और उसके अंदर अल्लाह की आवाज़ के हवाले से जो अल्लाह इतना लंबा तरीके से लेके गए, तो वो दिल के अंदर जो ने एक मोहब्बत, प्यार, अपनायत आ जाती। तो ये अल्लाह की जो नाशुक्री करते हैं उसके बारे में क्या वहीद है? सबसे पहले तो मैं आपसे इस सवाल की तरफ आऊँ, फिर इसके बाद शुक्र की तरफ भी बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्ब कायनात इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। फरमाया कि अगर मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें ज़्यादती करूँगा, आपको और ज़्यादा अता करूँगा। और साथ ही ये फरमाया वलइन कफ़रतुम, लेकिन अगर आपने कुफ़रान नेमत किया, नाशुक्री की, नाकदरी की, तो फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। और ये याद रखें कि जिस नेमत की कदर ना की जाए वो नेमत छिन जाती है। तो इसलिए कदर कीजिए ताकि नेमतें बढ़ती चली जाएं। नाशुक्री से नेमत में कमी आती है। एक अल्लाह के वली थे, उनके पास एक खातून गई, कहने लगी कि रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। तो आपने फरमाया आप ऐसा किया करें, रिज़्क़ का एहतराम किया करें। अगर कहीं कोई निवाला गिर जाए तो आप वो भी उठा के साफ़ करके खा लीजिए, तो अल्लाह पाक आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि रिज़्क़ की बेहुरमती ख़त्म कर दी और रिज़्क़ की कदर करना शुरू कर दी। और एक वक्त आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह रिज़्क़ उन्हें अता कर दिया। अब ये दोबारा उन हज़रत के पास गई और कहने लगी कि कोई ऐसा अमल बता दें कि रिज़्क़ थोड़ा कम हो जाए, माशाअल्लाह से रिज़्क़ बहुत बढ़ गया है। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे ऐसा करो, नाशुक्री करना शुरू कर दो, रिज़्क़ कम हो जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ कि वो उन्होंने उनका ज़िया करना शुरू कर दिया, जैसे रोटी के टुकड़े गिराना शुरू कर दिए, इसी तरह जैसे चावल वगैरह नीचे फेंकना शुरू कर दिए। लेकिन क्या होता, उनके बच्चे आते, उठाते, उन्हें साफ़ करते और खा लेते और अल्लाह का शुक्र अदा करते, रिज़्क़ और बढ़ गया। फिर आई, कहने लगी कि हज़रत जी वो तो कुछ भी नहीं हुआ। फरमाया मैंने कहा था नाशुक्री करो, तुमने की? कहने लगी मैंने तो नाशुक्री की थी, लेकिन मेरी औलादे जो है वो नीचे से उठा के चूम चूम के खा लेती हैं। फरमाया फिर तुम्हारे यहाँ रिज़्क़ की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए कि तुम लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करते हो। और जब कदर करोगे तो अल्लाह का ये कानून है कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि फिर मैं उसमें इजाफा फरमा देता हूँ, मैं ज़्यादती कर देता हूँ, बेपनाह अता कर देता हूँ। इंसान के अंदर नदामत आ जाए, नादिम हो जाए, उसके अंदर ये एहसास आ जाए कि मैंने गुनाह कर लिया है, ये सबसे बड़ी नेमत है। वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, वो तो करीम है, उसकी रहमत तो आम है, वो रहमानुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, वो अफ़ू वो दरगुज़र की इंतहा वाला है, वो उसकी सिफ़ात है। तो ये नादिम हो जाना सबसे बड़ी बात है कि नादिम हो के ताइब हो जाएं कि या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और फिर उसका अपोजिट करना स्टार्ट कर दें कि कदर करना शुरू कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ के माफ़ फरमा देता है बल्कि और ज़्यादा अता करता है। अच्छा, इस महीने में एक चीज़ शायद आपने भी नोट की हो, वो ये है कि हम लोगों को अल्लाह ताला बेपनाह अता करता है। सारा साल वो नेमतें मुयस्सर नहीं होती जो कि इस महीने में अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाता है, लेकिन इस महीने में नाशुक्री भी बढ़ जाती है। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि मेन होल का जो ढकना है उसके ऊपर थोड़ी बिरयानी रखी हुई है किसी, तो बड़ा दिल ख़राब हुआ
دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ میسر ہی نہیں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہمیں 2 نوالے ہی مل جائیں، ہم وہ کھا لیں. تو کیوں نہ ہم ان تک پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ ہم حوث میں آ کے زیادہ بنا لیں، کھا نہ پائیں اور جو اس طرح پھینک دیں. تو یہ رزق کو ضائع کرنا جو ہے، یہ اس مہینے کے اندر تو اور زیادہ اس کی سنگینیاں بڑھ جاتی ہیں. میری ابھی پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس چیز پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں کہ اس چیز کی یہ جزا ہے، اس پہ یہ ہمیں فائدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ جنت عطا کر دے گا، لیکن کبھی ہم نے گناہوں کی سنگینی پہ بات نہیں کی. جیسے وہ حرم کی بات کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں کی ایک نیکی یہاں کی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن اسی طرح وہاں کیا ہوا جو گناہ ہے اس کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی سنگینی بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے اقرار مفتی کیا. صاحب بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے بہت ہی پیارے ایک دوست ہیں، اور جو کہ ایک بہت ہی پیارے انسان بھی ہیں، اور ان سے میری پہلے بھی ڈفرینٹ چینلز پہ ملاقات ہوتی رہی ہے، اور میں ریئلی بہت انسپائر ہوں ان سے. اور میں چاہتی تھی کہ وینس ٹی وی پہ بھی جو لوگ ناظرین ہیں وہ جانیں کہ کون کون سے زبردست کام کرتے ہیں. تو ان کا جیسے تعارف ہم نے کروا دیا ہے، مہدی صاحب ہیں یہ، اور یہ لوگ جو ہے ایک فلاحی کام کرتے ہیں مل کے، اور کافی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ذرا سا تفصیل بتائیے کہ آپ نے جو سوچا، کیا قدم اٹھایا اور کس طریقے سے شروع کیا، ذہن میں کیا آیا آپ کے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا، عائشہ صاحب، تھینک یو اور وینس ٹی وی اور تمام جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی. دیکھیں میں شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نیت سٹارٹ ہوتی ہے. پہلے سب سے پہلی چیز ہے نیت. کبھی کبھی تو میں مفتی صاحب کی بات بھی سن رہا تھا کہ شکر پہ جو میں کر رہا تھا، تو ہم نے اپنا نام بھی شکریہ باکس شکر سے ہی رکھا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو اس کو پہلے ہم شکریہ کریں گے، ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے. تو نیت جو ہوتی ہے وہ پہلے نیکی سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو میں ایک سپلائی چین پروفیشنل ہوں، تو میرا بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے میری. میں بلوچستان سے میں بہت ٹریول کرتا ہوں. تو میں نے وہاں پہ جب دیکھا کہ بہت ساری غربت ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، اور میں ان جیسے لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں جو حکومت میں پہلے ملبہ اٹھاؤں یا دوسرے پہ اٹھاؤں. میں خود کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے تو تحصیل والا بعد میں آئے گا، گورنمنٹ بعد میں آئے گا. میں اپنی ذات سے پہلے کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ایک انیشیٹو لیا شکریہ باکس کے نام سے، جس میں بچوں کی ہم ایجوکیشن اور ان کی فلاحت سے لے کر اس کی تمام چیزوں کو ہم کرتے ہیں. ہم کوئی بھی اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا اسکول اگر نہیں ہے تو وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں، وہاں کے آس پاس کے ٹیچر ہم ہائر کرتے ہیں اور ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ تو بہت زبردست ہے. اور مطلب آپ کو میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے دوسرے لوگوں کو بھی، آپ کوئی پروگرامنگ کرتے ہوں گے کہ ان کو اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے، تو اس کے کیا طریقے ہیں جو آپ دیکھیں؟ سب سے پہلے یہ جو اندر ہے نا نیکی کرنے کا، یہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کسی کو پروگرام نہیں کر سکتے آؤ بھائی چلو نیکی کی طرف چلو. تو آپ جب انسپائر ہوتے ہیں اپنے اطراف سے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ابا، آپ کی اماں، اچھا آپ کی جو جہاں تعلیم پڑھنے آ رہے ٹیچر، تو یہ تمام سراؤنڈنگز جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ چلیں آپ کام کرنے کی. تو قدم قدم پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ وٹ آپ جائیں جا کے نہیں میں نے نیکی کرنی، چلیں جی این جی او کے دفتر چلتے ہیں. ایسا نہیں. نیکی کرنے کے لیے آپ کو صرف نیت چاہیے، اور اس کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے بس نیت کرنی ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے میرے لیے کھولے. تو میں تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہاں تو ماشاءاللہ ایک نیکی کرو تو ہزاروں اس کی ملتے ہیں. تو ہماری طرح ہمارے ساتھ اگر آپ نے جڑا ہے، تو آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنے گھر کے اطراف میں دیکھیں جو بچے جو عید سے نہیں کپڑے جن بن پاتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رمضان اور عید کے لیے کچھ ڈفرینٹ پلان ہے آپ کے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہر سال کی طرح اس سال بھی میں بلوچستان کے بالکل ان علاقوں میں جاتا ہوں جہاں پر لوگ جانا پسند ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو اچھا کراچی تو ہمارا بھرا پڑا ہے، یہاں پہ آپ مطلب پیڑ لوگوں کے بھرے پڑے. تو میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں واقعی ضرورت ہے، جہاں پہ واقعی بچے کو یقین کریں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب میں کہاں ہو کر آئے ہیں؟ کہاں؟ ساکران، روغان، ہب چوکی، یہ پوری جو ہماری پٹی ہے، یہاں پر جتنے بھی جو ریموٹ ایریاز، آپ کو پتا بلوچستان اگر آپ نے ٹریول کیا ہو تو بہت سیگریگیٹڈ ایریاز میں کام ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کوئی ایک ساتھ سب نہیں رہتے، سب الگ 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 رہتے ہیں. تو وہاں پر جانا، پھر وہاں پہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا وہاں پہ رورل ایریا میں لوکل کو ساتھ میں لانا،
پھر ان کی زبان میں بات کرنا, کیونکہ وہ بڑے خائف ہوتے ہیں, بڑے آپ کو پتا شکوے بہت ہیں ان سے. یہ پوری ٹیم کے ساتھ آپ جاتے ہیں یا صرف سنگل جاتے ہو؟ پھر اس کے علاوہ آپ نے جس طرح گفتگو کی کہ میں جب کسی اسکول کی طرف جاتا ہوں تو ان کے ٹیچروں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں, تو جو آپ ان کو ٹیچر کو جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں, تو اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ یا تھوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل شروع میں تو بالکل بھی نہیں لیتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے کسی مقامی کو پکڑتے ہیں. ہمارا طریقہ واردات یہ ہے, کسی مقامی کو پکڑتے ہیں, اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو ہم شناسی اس کی تھوڑی ہو جاتی ہے. پھر ہم اس ٹیچر کو بولتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے کر کیا سکتے ہیں, کیا کاپی, پینسل, ربر, شارپنر, اسٹیشنری, آپ کو کیا چاہیے, کیا آپ کو آن لائن ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تو ہم آپ کو اس پہ بھی اسکلڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ہمیں بریک پہ جانا پڑا, اس سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے جس طریقے سے کہا کہ میں اپنی طریقے سے کوشش کرتا ہوں پوری ٹیم کو لے کے چلوں, تو کتنی بڑی ٹیم کے ساتھ آپ منسلک ہو جاتے جب یہ کام کا آغاز کیا تھا, اور اب کتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ جی, مزے کی بات ہے کہ ٹیم ہی نہیں ہے. اچھا. میری بیگم, میرے بچے, میرے فادر ان لا, میرے چوکیدار, چلو بھائی آ دو نیکی کرنے چلو, سب کو ساتھ لے کے گاڑی میں بند کر کے. دیکھیں روایتی این جی او کی طرح میں کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور میں بچوں میں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آج کل جو انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, اس میں سب نا میرا کام فوکس ہوتا ہے بچے کی جو مسکراہٹ ہے نا, جو چھن گئی ہے, میری کوشش ہوتی ہے, مجھے ایک عجیب سی انرجی سر ملتی ہے اس مسکراہٹ سے. تو میں جب کیونکہ جب میں اپنے اطراف میں دیکھیں, میرے بچے دیکھیں گے, میرے اماں ابا بھی دیکھ رہے ہیں, جب وہ مجھے نیکی کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی انسپائر ہو رہے ہیں الٹا میرے سے. میں ان کو بول نہیں رہا کہ کرو, میں خود کر کے دکھا رہا ہوں, عملی جامہ پہن کے ان کو کر کے دکھا رہا ہوں, تو وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں. تو انسپائر کوئی ہونے کی چیز نہیں, کرنے کی چیز ہے سر. تو میری ٹیم نا میرے اپنے گھر والے تو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں, جس طرح مہینے کے اندر آپ نے کوئی دن ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ویکلی میں ایک دن نکلوں گا, یا پورے مہینے میں کچھ اس طرح کا ڈیزائن کر کے نکل؟ بالکل رمضانوں میں ہماری ذرا ڈبل شفٹ ہو جاتی ہے, لیکن عام دنوں میں ہم کیونکہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, ہمیں ساتھ ساتھ کام بھی کرنا ہے, تو مہینے کے اندر ہم کوئی ویکلی بیسس پہ کوئی سر جگہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں بلوچستان میں, سندھ میں, کہ یار یہاں پہ جانا چاہیے, یہاں پر اس گاؤں کے اندر جانا چاہیے, یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ قلت ہے, یہاں پہ جانا چاہیے. تو ہم ایک پول بنایا ہوا ہے, ہم کسی سے فنڈ بھی نہیں مانگتے, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں ہم کہتے ہیں آ جاؤ بھائی ڈالو سارے, تو ڈال کر کے ہم سر نکل پڑتے ہیں. نہیں ایسے جیسے کہ ابھی آپ ٹی وی شو پہ آئے ہیں اور دوسرے شو پہ بھی ملاقات ہوئی ہے, تو آپ کوئی ایسا اپنا ایڈریس یا کچھ ایسا بتائیں کہ لوگ فالو کریں, اور جو مدد کرنا چاہتے ہوں تو کس نام سے پیج ہے آپ کا, یا کچھ اس طریقے سے بتا دیں. کہ مدد تو مجھے اللہ سے چاہیے بے شک, کوئی ٹھیک ہے, لوگوں نے کیا کرنی ہے مدد, جو جڑنا چاہیں آپ سے, ہم ساتھ جڑنا بالکل چاہیں, ہاں ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی میں آئیں, اور جو ہم کریں ہمارا ہاتھ بنے. اور شکریہ, یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا, یہ بڑا اچھا جذبہ ہوتا ہے. جب اس آدمی آغاز کرتا ہے, پھر جب کام کرتا ہوتا ہے, تو پھر لوگ خود بخود شامل ہو جاتے اور خاموشی سے دیکھ کے چلے جاتے. جس طرح عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے, تو این جی اوز کے حوالے سے تو بہت ساری این جی اوز ہیں, اور جس کے اوپر بھروسہ لوگوں کا ہٹ گیا. لوگ جو ہے باہر سے بھی فنڈ منگواتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جس طرح مس یوز کرتے ہیں, تو اس کے اوپر بڑا نیگیٹو بھی ریمارکس ہے. بہت اچھے اقدام کے ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں, یہ اچھا. اور جو جس جذبے سے, چاہے آپ چھوٹی سی نیکی کریں یا ایک بہت بڑی نیکی کرے, تو رب قبول کرنے والا ہے, تو بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. عائشہ پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی رہے, اور ہارٹ کے حوالے سے بھی گزشتہ سال بھی, اور بیچ میں میرے بعد سے بعد پروگرام میں بھی شامل رہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو رمضان کے حوالے سے جو جس طریقے سے دل کے مریض ہے, وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں, کس طریقے سے اپنا خیال کرے, سحری کے ٹائم کیا کرے, افطاری کے ٹائم کیا کرے, اور وہ جو اگر دل کے مریض ہے تو کس طرح روزہ رکھیں, اور کتنے رکھیں, یا پورے مہینے کے رکھیں, کس طرح کہیں گے آپ, کیا کہیں گے؟ تو بہت بہت شکریہ سلیم صاحب. امراض قلب جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں, اس میں
कैंसर से भी पहले नंबर पर टॉप कॉज जो है वो अमराज कल्ब है। अच्छा। और हमारे जैसे मुल्कों में जो अमराज कल्ब हैं वो बाहर के ममालिक के मुकाबले में हमारे मरीज़ कोई 10 से 15 साल जवान होते हैं, उम्र के लिहाज से जी जी बिल्कुल। जवान होते हैं। तो जब भी रमज़ान का महीना आता है तो जो मरीज़ होते हैं वो जिनको अमराज कल्ब में मुब्तला होते हैं तो वो कड़वे सवालात पूछते हैं। जी बिल्कुल। और उस वक्त तो कुछ डॉक्टर्स को वो कड़वे लगते हैं किसी को उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गाइडलाइन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर मरीज़ को उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देके, क्योंकि अमराज कल्ब और मरीज़ मुख्तलिफ हैं, मर्ज़ की शिद्दत मुख्तलिफ है, बीमारियां मुख्तलिफ हैं हर मरीज़ में। अमराज कल्ब कोई एक बीमारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जिनसे पूछो क्या तकलीफ़ है वो कहते हैं जी मैं दिल का मरीज़ हूँ, रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं। देखो, दिल का मरीज़ होना कोई ये चीज़ नहीं है कि क्योंकि दिल के इतने सारे अमराज हैं। बिल्कुल। तो अमराज कल्ब में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो दिल के शरियानों की बीमारियां हैं, बिल्कुल। जिसमें अंजाइना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जी। और जब मरीज़ पूछते हैं कि जी मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, तो एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है किसी को कि किस बेस पर मैं उसको कहूँ कि आप कितने रोज़े रखें ना रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि वो एक सवाल नहीं होता, उसके पीछे और बहुत सारे सवालात होते हैं जो मरीज़ करते जाते हैं। तो हमने ये देखा है कि अपने तजर्बे के लिहाज से अल्दो इस सब्जेक्ट पर जितनी मुसलमानों को रिसर्च करनी चाहिए थी उतनी रिसर्च हमने नहीं की है, किसी भी टॉपिक पे नहीं किया। जी हाँ, खास करके रोज़े के लिहाज से और अमराज कल्ब बरोज़ उसके हवाले से, क्योंकि मरीज़ों को एक डर होता है कि, और फिर दूसरा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरीज़ों को छूट दी हुई है कि अगर आप मरीज़ हैं तो भले आप रोज़ा ना रखें। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे अमराज कल्ब के मरीज़ होते हैं जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन वो नहीं रखते डर की वजह से। इसको थोड़ा सा मैं और क्या कहते हैं वाज़े कर लूँ। जैसे एक हार्ट पेशेंट है जिसको एक स्टैंड लगे हुए हैं, और इसकी तीसरी कैटेगरी की तरफ भी चले जाए तो कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं या कौन से नहीं रख सकते? जो मेरे हार्ट के पेशेंट देख रहे हैं अपने आप को, इसके स्टैंड लगे हुए, मैं खुद भी स्टैंड वाला, मुझे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाकी जिसको अटैक हुआ और हार्ट के हवाले से प्रॉब्लम आई है, जिसको बाईपास हुआ है जिसके, तो उनके हवाले से ज़रा सा आप बताएंगे मुझे? देखें, एक तो वो मरीज़ होते हैं जो ज़्यादातर कॉमन है, जिनको पहले से ही पता होता है कि वो फलाने किस्म के अमराज कल्ब में मुब्तला है। जैसे आप अपना ही मिसाल ले लें कि जी आप कहेंगे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मेरी शरियान एंजियोग्राफी हुई, मेरी 2 शरियानें बंद थी, 3 शरियानें बंद थी, और मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास ऑपरेशन हुआ है, और ये इस तरह से सिनेरियो होता है। तो उसका जवाब ये है कि जिन मरीज़ों को पहले से पता होता है कि उनके दिल की शरियानों की बीमारी है और उनकी 1 शरियान, 2 शरियान, 3 शरियानें बंद हैं, लेकिन उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको स्टेंट डले हुए हैं, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, तो अगर उनमें कोई अलामात नहीं है, रोज़मर्रा के हलचल से काम काज करने में उनको अंजाइना के सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी अमराज कल्ब होते हैं उनमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद बीमारियां ख़त्म नहीं होती हैं, बीमारियां होती हैं, बीमारियों की अलामात जो है वो कम हो जाती है। मतलब ये 14 घंटे 13 घंटे का जो दौरानिया होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद? नहीं, इसमें जो मरीज़ जिनको पुराने अमराज कल्ब हैं और उनको स्टेबल अमराज कल्ब है, यानी बीमारियों का इलाज ऑलरेडी वो रिवेस्कुलराइजेशन हो चुकी है, उनकी दवाएं खा रहे हैं और दवाएं खा के परहेज़ करके वो ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज आराम से कर लेते हैं,
وہ اگر مریض روزے رکھنا چاہیں، چاہے 30 روزے رکھنا چاہیں، چاہے شوال کے روزے بھی رکھنا چاہیں، تو سارے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان میں روزہ، کیونکہ روزہ بذات خود جو ہے اس کی وجہ سے رکھنے سے کوئی امراض قلب بڑھ نہیں جاتے ہیں، لیکن جو امراض قلب پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں جن مریضوں میں، وہ ان مریضوں میں ہوتے ہیں جن کو امراض قلب ہوتے ہیں لیکن وہ دوائیں نہیں کھاتے صحیح طرح سے۔ اسی بات پہ میں جب دوائیں نہیں کھاتے تو کہ سائلنٹ اٹیکس جو ہے نا اس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، اور زیادہ تر آپ نے ذکر کیا کہ ینگ لوگوں میں، اور پہلے سے کوئی بھی سمٹم واضح نہیں ہوتا، تو ایسی کون سے ٹیسٹ ہمیں کر کے رکھنے چاہیے کہ معلوم کرنے کے لیے کہ دل کس حد تک صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں؟ جی، ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سائلنٹ قسم کے، کیونکہ ایک اٹیک ہوتا ہے بس وہ فائنل، وہ مریض جن میں ایتھروتھرومبوٹک رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایتھروتھرومبوٹک رسک فیکٹرز کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مریض جو شوگر کے مریض ہیں، ایسے مریض جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو سگریٹ اور تمباکو نوشی یا اور کسی نشہ آور چیزوں کے عادی ہیں، تو یہ ولنریبل مریض ہیں۔ اب یہ جو ولنریبل پیشنٹس ہوتے ہیں، ان میں اگر دل کی شریانوں میں بلاکیج آ جاتی ہے تو ان میں انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا سڈن کارڈک اریسٹ اور سڈن ڈیتھ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے 65% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں ہونے سے پہلے کوئی بھی علامات نہیں ہوتے اور اچانک ہوتے ہیں۔ اب کس مریض کو، ان میں سے کس مریض کو انجائنا ہوگا، پتہ نہیں، کس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، کس کو ہارٹ فیلئر ہوگا، اور کس کو رات کو وہ سویا اور صبح کو اٹھا ہی نہیں، سڈن کارڈک ڈیتھ ہوا، یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ آخری جو آپ کی پوائنٹ ہے کہ کیسے، تو اس کے لیے ہم بیسک ٹیسٹ کرتے ہیں جن کو علامات نہیں ہیں لیکن ان میں امکانات ہیں، جن میں امکانات ہیں ان میں بیسک ٹیسٹ کر کے، پہلے جیسے ای سی جی ہے، اگر ای سی جی ان کی نارمل ہے تو ہم ان کی سٹریس ٹیسٹ کر کے اور پتہ کرتے ہیں کہ شریانوں میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو علامات کیلشیم ڈپازٹ کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جی ہوتا ہے، سی ٹی کورونریز بھی ہوتا ہے جس میں کیلشیم، لیکن اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو اگر وہ لوگ جو چل سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہے ایکسرسائز ٹیسٹ۔ لیکن آج کل اس کی یوٹیلیٹی، کیونکہ سٹی کورونرز سارے اسپتالوں نے اتنے زیادہ لگا لیے ہیں تو ہر آدمی اس کی طرف زیادہ جاتا ہے، لیکن اصل میں اگر اسٹریس ٹیسٹ وہ سمپل ہے اور زیادہ ایکوریٹ ہے اور وہ زیادہ صحیح طریقے سے پتہ کر سکتا ہے۔ ویسے درد کی علامت کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہارٹ کا وہ ہے؟ لیکن ایک اور سوال بھی جسی طرح آپ گفتگو کرے تو اسی کے اندر ایک سوال نکلا، تو آپ نے کہا کیا ای سی جی کرا لیا جائے، تو کبھی کبھی تو جب میری آپ سے بات ہو رہی تو بولے ای سی جی کی رپورٹ بھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، پھر انجیوگرافی کی رپورٹ بھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ہر مریض مختلف ہے، اور ایک ای سی جی ایک ایسی چیز ہے وہ کارڈیولوجی میں سب سے زیادہ پرسکرائب کی جاتی ہے، اور ہر مریض جس کو کوئی تھوڑا سا بھی چیسٹ پین، ادھر درد ہے ادھر درد ہے، سب سے پہلے جاتا ہے اسپتال میں، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی میری ای سی جی کرو۔ اچھا، ای سی جی جو ہے وہ سرپرائزنگلی دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، اور اس ای سی جی سے بہت سارے ماہر فزیشین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، نہ صرف مریض، میری بھی بالکل، کیونکہ مریض تو علامات کے ساتھ جاتا ہے کہ جی مجھے درد ہو رہا ہے، چیسٹ پین ہو رہا ہے، تو جب ہم ای سی جی کرتے ہیں تو جن مریضوں کی ای سی جی نارمل آتی ہے تو ڈاکٹر اس کو ری ایشورنس دے کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کی ای سی جی نارمل ہے اور آپ کو یہ گیس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے مریض چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب گھر جاتے ہیں دوبارہ درد اٹھتا ہے، کئی مریض پھر دوسری اسپتال چلے جاتے ہیں، دوبارہ ای سی جی کرتے ہیں، پھر ای سی جی نارمل آتی ہے، پھر وہ تسلی دے کے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ای سی جی جو ہے دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ دوست یہ ہے کہ اگر اس میں امیڈیٹلی چینجز آ جائیں تو ڈاکٹر فوری طور پر ایکشن لینے میں جلدی سے جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دشمن اس لیے ہے کہ کسی آدمی کی تینوں شریانے بند ہیں، لیفٹ مین ڈیزیز ہے، لیکن اس کی ای سی جی نارمل ہے، میں نے اس کو ای سی جی کر کے اور کہہ دیا کہ آپ کی ای سی جی نارمل ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے۔ مریض کی علامات پر صحیح طریقے سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے
नॉर्मल ईसीजी सिम्टम्स भी देखने चाहिए। डॉक्टर साहब आप भेज दिया, माशाल्लाह और वो मरीज कभी कभार तो ये भी होता है कि वो मरीज की बॉडी जो है ब्रॉड डेड लेके अस्पताल में आए। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह जिस तरह सऊदीया में रहे और बहुत सारे जिस तरीके से मेरी प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू होती रही है, तो आपने ये कहा कि मैंने तो इतने इतने हार्ट के पेशेंट देखे, इतनी इतनी माशाल्लाह वो देखे, तो बकौल आपके कि ईसीजी डाउटफुल हो रही है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए कि भाई ये वाली बीमारी हार्ट वाली आ गई है, तो कौन सा वो टेस्ट कराया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉक्टर का एक तजुर्बेकार होना। बिल्कुल। क्योंकि मरीज जब आता है, जहाँ भी जाता है, उसको पता नहीं होता कि वो जहाँ जा रहा है वो किससे फेस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे अस्पताल यहाँ शहर में बने हुए हैं जहाँ पर ईसीजी तो फौरी तौर पर हो जाती है, लेकिन ईसीजी पढ़ना नहीं आती लोगों को, और ईसीजी से सारी चीज़ें पता नहीं चलता। मरीज की हिस्ट्री जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि, और ये चीज़ हमें ख़त्म हो गई है। डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज की हिस्ट्री को, उसको तवज्जो से सुनते नहीं हैं। अगर वो सुनते हैं तो उनका इतना तजर्बा नहीं है कि वो उसकी बात को समझ सकें। डॉक्टर भी तो डराते हैं डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट जाता है तो उसको इतना खौफजदा कर देते हैं कि वो कहता है उसको डराते हैं जिसको कुछ नहीं होता। अच्छा, दिस इज अनफॉर्चुनेटली बिटर ट्रूथ कि डराते उसको हैं जिसको कुछ नहीं होता, और उसको दाखिल कर देते हैं और लाखों का बिल बना देते हैं और कहते हैं शुक्रिया, आपको कुछ भी नहीं है। तो शुक्रिया पे भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन 5 लाख का बिल बना दिया। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं कि देखा गया है कि अक्सर जो है ना क्या कहते हैं, इतने सारे टेस्ट लिख के देते हैं। पहले जो है ना कोई इतना 1 या 2 टेस्ट पे ऊपर होता था, आप तो 6-6, 7-7 टेस्ट लिख के देते हैं और फिर वो मरीज नहीं, वो गैर जरूरी है। हाँ। ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो गैर जरूरी हैं। सबसे बेस्ट टेस्ट जो है वो मरीज की हिस्ट्री है, जी। उसको सेटिस्फाई करना है। इसलिए कि दिल के शरियानों की जितनी भी बीमारियां हैं, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, वो मरीज की हिस्ट्री से 90% डायग्नोसिस एटलीस्ट में मरीज की हिस्ट्री। आपको जब तकलीफ हुई, फजर का टाइम था, आपने फोन किया तो मैंने आपको कहा कि आपको ये हार्ट अटैक हो रहा है। आपने कहा मेरी ईसीजी नॉर्मल है, वहां गया, यहाँ गया। मैंने कहा जहाँ भी गए अब आप कुछ नहीं करो और सीधा और आपने मुझे भी जाके कराओ। आप कैसे गए अब यहाँ आप ईसीजी और उसके चक्कर में ना पड़े। मैंने आपकी ईसीजी देखी है, तो ईसीजी और ये सारी चीज़ें नहीं होती है जो आपकी हिस्ट्री है। आपने जिस तरह से मरीज को मुझे हिस्ट्री बताई, मैं आपकी हिस्ट्री से समझ गया कि आपको अंजाइना, अब अंजाइना के बाद आपको हार्ट अटैक के अलामत हो रहे हैं। अच्छा, इसमें दूसरा धोखा जो है डॉक्टर और अस्पताल इस तरह से कि वो ब्लड टेस्ट करते हैं, ट्रोपोनिन का टेस्ट हाँ, बिल्कुल। करवाते हैं। Yes, कार्डिक बहुत एंजाइम्स का common, बिल्कुल, प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, कार्डिक एंजाइम्स का प्रॉब्लम ये है कि वो उन मरीजों में बढ़ता है जिनको हार्ट अटैक हो। अच्छा। अब जिसको हार्ट अटैक हुआ है, कार्डिक एंजाइम तब बढ़ना शुरू होती है जब जब हो चुका हो। उसको 4 से 6 घंटे गुजर जाए। ओह, इसका मकसद ये है कि 4 से 6 घंटे आप इंतजार करें जब उसका- तक उसका रिजल्ट आए। ओहो, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ हाँ। कि जब वो रिजल्ट आया तो उसके बाद पता चला, तब तक इनकी एंजियोग्राफी के लिए पहुंच चुके थे ये, क्योंकि मैंने पहले ही उनको भेज दिया कि आप जाके और आपका एंजियोग्राफी नंबर अभी कराएं। अनाउंस कर देते हैं यहाँ पर, सबके फोन आएंगे अब आपके पास। जैसा आपसे भी गुफ्तगू करते हैं मजीद, और एक सवाल यहाँ छोड़ के फिर मैं ताहिर की तरफ बढ़ता हूँ। ताहिर हाशमी से वो कलाम भी सुनते। अक्सर जो ये मरीज़ हैं, चाहे वो उनको स्टैंड लगे हुए हैं, चाहे वो जो क्या कहते हैं हार्ट के पेशेंट है, जिस तरीके से अगर वो दवाइयों को 2 दिन जिस तरह कहते हैं कि ये तो अक्सर इनको खानी पड़ेगी, 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। खास करके जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर का तो इस तरह से है जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं आप, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी रुक जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाओं का भी यही आलम है। ये अक्सर मरीज़ों को और बहुत सारे डॉक्टरों को भी इस चीज़ का पता नहीं है कि जितनी भी दवाएं हैं उनमें से कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो 24 घंटे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती हो। अक्सर दवाएं, अब डिपेंड करता है कि कितना, क्योंकि हम जिस किस्म के जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ देखते हैं, क्योंकि हम एक ट्रक ड्राइवर की तरह हैं कि छोटे मोटे केसेस नहीं, हमारे यहाँ बिगड़े हुए केसेस जो है वो आते हैं। ज़्यादा आते हैं। तो वो जो इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं उनमें अक्सर उनकी स्टोरी यही होती है कि दवा तो वो खा रहे हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है।
इसलिए कि जो सुबह की दवा खाते हैं शाम तक उसका असर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब शाम को असर खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मरीज परेशान होता है, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर बदलते रहते हैं उसमें। तो एक तो ये है। दूसरे जिनकी हार्ट की रफ्तार इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जिनको हम कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसकी भी दवाएं अगर छोड़ दें तो हार्ट की बीट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के दिल के ऑपरेशन हुए होते हैं और वो ब्लड थिनर पर होते हैं, जैसे वारफरीन टाइप की दवा है वो उस पर होते हैं। उसको अगर आप छोड़ दें तो वो उसका जो दिल का वाल्व तब्दील हुआ है उसमें क्लॉट आके और फालिज होने का अंदेशा होता है, वाल्व बंद होने का। डॉक्टर साहब, एक वो जो तो अचानक लिहाजा से दवाओं का दर्द जो है वो होता है, बंद करना। सॉरी, तो वो फौरी तौर पे खाने के लिए कोई दवा बता देंगे? जैसे ही आपको दर्द हो रहा है आप घर पे क्या करें? अब डिपेंड करता है कि अगर किसी को अंजाइना का दर्द हो रहा है, हाँ। अगर पुराने पेशेंट्स हैं या नहीं हैं, और उनको सीने में अचानक कोई आदमी लेटा हुआ है और लेटे लेटे उसको अचानक सीने में दर्द हुआ, अब वो जब आता है तो वो ऐसे हाथ आते ही जो कहता है कि जी ये, अब इससे हम समझ जाते हैं कि ये कार्डियक पेन है, मोस्ट प्रोबेबली वो कार्डियक पेन होता है। तो उसमें अगर अंजाइना का दर्द है तो एक आइसोडल या एंजिसिड सबलिंगुअल टेबलेट आती है, क्योंकि आजकल तो हर घर में दिल का कोई ना कोई मरीज है उसमें। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि फौरी तौर पर अगर रिलीफ अंजाइना का चाहिए तो वो जुबान के नीचे गोली रखने से, यूजुअली एक गोली रखने से आराम आता है। लेकिन अगर दर्द शदीद है, हार्ट अटैक का दर्द है, तो 4 गोली रखने के बावजूद भी अगर दर्द में आराम नहीं आता उसको फौरी तौर पर, क्योंकि अब हार्ट अटैक अब अंजाइना नहीं, ये हार्ट अटैक का दर्द है और उसके लिए फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में जाना चाहिए। आपकी बड़ी सैरंगेज गुफ्तगू है और अभी मजीद आपसे और भी मजीद सवाल करेंगे। इशारा मुझे ब्रेक का, और अब ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक की सेकंड के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान रमज़ान। मैं हूं आयशा खान, आपकी होस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि देखिए सलीम भाई आपको दिख नहीं रहे, तो सलीम जो है इस वक्त मौजूद हैं किचन कॉर्नर में और देख रहे हैं कि हमारे साथ रमशा और मरियम मौजूद हैं वहाँ पर कि आज पक रहा है क्या। तो सलीम, रमशा बताइए फिर नाजरीन को आज क्या पक रहा है। जी, कैसी हैं? ठीक है। रमशा आप कैसी हैं? मरियम कैसी हैं? आप ठीक है? अच्छा नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें आज हम मेरे साथ दो शेफ़ हैं और हम इनसे पूछेंगे आज क्या बना रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से ये मिक्सअप करते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें तैयार होती है। तो मेरे साथ रिमशा मौजूद है। तो रिमशा, आज क्या जहन के अंदर प्लान लेकर आएगी, क्या बनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू राइस। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह आपने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो किसी भी काम को आगाज़ करते और हमारा रमज़ान की ये ट्रांसमिशन है और ईमान रमज़ान जो कि इस प्रोग्राम का नाम भी है, तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात की कि जितने भी नाज़रीन मेरे ये देख रहे प्रोग्राम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी हर चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। अगर वो सुबह उठ रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, शाम को गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करेंगे तो उसमें बरकतें हो जाएगी और इसका बहुत ही फजीलत है। ये अल्लामा साहब से भी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि इसकी क्या क्या फजीलत है। जिस तरह आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो भी नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो कभी भी किचन में जाती है और शुरू हो जाती है और खाने के अंदर भी अक्सर हम देखते हैं कि वो भूल जाते हैं, तो जो भूल जाते हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसके तवज्जुह से जो है जो भी काम का आगाज़ करे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ करना चाहिए। जी, अब मैं तो कहूँगा कि आप जो भी चीज़ें डाली उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे तो बहुत सारी बिस्मिल्लाह बरकत के तरीके से हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं चिकन बोनलेस को मैरिनेट करूँगी बारबेक्यू राइस के लिए, जिसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम्स चिकन। देन मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून योगर्ट, 2 3 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक
दोनों को फ्रेशली चॉप करें, फ्रीज ना यूज़ करें, क्योंकि जो फ्रेश होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। 1 टेबल स्पून में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आप भी भूल रही हैं, मैं याद दिला रहा हूँ आपको ना। इसके बाद मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर पाउडर कितना? हाफ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फिर भूल रही हैं, चलो फिर याद दिलाओ। टर्मरिक हाफ पिंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। वैसे पढ़ तो ली थी, फिर भी मुझे भी शायद नेकियां मिल रही है। हॉट स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड चिली फ्लेक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून। फिर भूल रही हैं आप, चलें फिर याद दिलाओ। अब यहाँ में कुछ सॉसेस है, चिली सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस। ऐसा ही बनेगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर जी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर अच्छा। एनहांस होता है। ये लाजमी मिलाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयस्टर सॉस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ हम दही में ऐड करके देन ऐसे कर लेंगे। दही में थोड़ी ऐड करें। और चिकन में, सॉरी, मैंने कहा सिर्फ दही है। चिकन और दही। ये कितना टाइम तक करना चाहिए, या बिल्कुल किस वैसे तरह हो आप जाए? मैरिनेट करके इसको मिनिमम 15 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दें, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है और दिखाना भी है, तो इसलिए मैं कुक करूँगी। डायरेक्टली कुक करेंगे तो कोई नहीं, टेस्ट में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, जब तक आप इनका कर लें देन ठीक है, 5 जब तक आप इसमें करें। मरियम कैसी हैं आप? ठीक है। तो आज आप क्या बना रही हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करें। आप भी अपनी कोई ये अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक हमारी बोहरी बिरादरी से है। जी बिल्कुल। तो इसकी खुसूसी कोई डिश कोई क्या आप देखती हैं कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ जो होती है जो बहुत लाइक करते हैं बोहरी बिरादरी के लोग, तो वो क्या बना रही हैं आप ज़रा हमें बताएंगे? मैं आज बनाई वो चीज़ रही हूँ जो बोरी में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, बोरा फ्राइड चिकन। अच्छा। और ये हमारे यहाँ सब शादी तकरीबात में, हर चीज़ में हमारे यहाँ होती ही है सेंटर के अंदर। रमज़ान में भी होती है? जी, रमज़ान में भी बिल्कुल ये होती है। हम इसको फ्राई के तौर पर ज़रूर रखते हैं अपनी इफ्तारी के लिए। अच्छा। और इवन कि हम रमज़ान के अलावा भी इसे बना के रखते हैं, जब भी कोई मील चाहिए होती है, बच्चों को भूख लगी, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दी। और बच्चे के अब्बू को अगर भूख लगे तो उनको नहीं देते ना? भूख लगे या किसी को भी लगती, तो ये अपना इजी है, इजी टू कुक है। ये आपने सिर्फ बच्चों की गुफ्तगू की, तो इसका मतलब है कि बच्चों के अलावा किसी को नहीं दिया जाए? नहीं, बिल्कुल सबको दिया जाए, लेकिन बच्चे छोड़ते ही नहीं है। अच्छा। इतना बच्चों की फेवरेट तो चीज उसके बाद होती तक है। पहुंचती ही नहीं है ना, इसका मतलब ये। चले तो फिर थोड़ा ज्यादा बना लिया करें ताकि उसके वालिद को भी तो मिले ना थोड़ी बहुत। तो और ये बड़ी आसानी से बहुत क्विक बन जाती है। सबसे इसकी क्वालिटी ये है, इसमें कुछ कितनी देर में ज्यादा तैयार हो जाता है? और इसको किस तरीके से आप लेके चलते हैं, किस तरह मैं बनाते हैं, तो आपको उसका जरा बताती हूँ। ये पहले तो हम इसको बॉईल कर लेते हैं, वॉश कर लें अच्छी तरह से चिकन को। इसको बॉईल कर लीजिए अपने घर के नॉर्मल मसालों में जो इस्तेमाल होते हैं। मुझे तो हरा ऐसा लग रहा है मसाला। जैसे ये कोई गुड़ वगैरह रखा हुआ हो जिस तरीके से ना, जो आपकी हाँ। चिकन माशाल्लाह के बहुत अच्छे तरीके से ये आप लेके आए। एक पीस भी अगर ले लें, चाय के साथ भी ले लें, तो ये आपकी कंप्लीट मील बन जाती है। अच्छा। और इसका बन के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बन होती है जो फ्राइड चिकन बाजार में मिलती है, तब घर में बनाए, ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाती चले है। आप बताएं ताकि फिर वो आपकी बोहरी बिरादरी और हमारी जो लोग देख रहे हैं वो भी बहुत आसानी के बिल्कुल, साथ बना सकें। बिल्कुल। इसको आप बॉईल कर लें। हरे मसाले में घर के मसाले होते हैं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, उसके अंदर चॉप करके बॉईल कर लीजिए। कुछ भी इसमें और ऐड ना कीजिए। थोड़े से पानी के साथ ये इजीली 15 मिनट्स में ये बॉईल हो जाएंगी। बॉईल करने के बाद आप जब इसको ये ठंडा हो जाए ना, बिल्कुल इसको ये नीम ठंडा कहते हैं, बहुत ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, इसको आप है ना चिकन पाउडर के अंदर कोट कर लीजिए एक दफ़ा। जिससे इन्होंने भी बताया कि चिकन पाउडर से बहुत अच्छा जायका आता है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता तो है। आप भी लेकर आई हैं चिकन पाउडर? नहीं, मैं ऑलरेडी इसको तैयार करके लाई ठीक हूँ है, ठीक और है। मैं यहाँ से फ्राई करूँगी इसे। तो ठीक इसे है। चिकन तो पाउडर आपने किस तरीके से तैयार किया ताकि वो जो नाज़रीन अभी एकदम देख रहे हैं तो आप बता देंगे जी, कितने? मैं बता रही हूँ। ये आपने बॉईल तो की, मैंने आपको बताया ना बॉईल करने का तरीका। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च में इसको बॉईल कर लीजिए। फिर जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसको चिकन पाउडर में लगा लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको अंडे में लगा लीजिए। ठीक है, अंडा फेंट लीजिए, एक अंडा इज इनफ फॉर हाफ केजी चिकन। ठीक है। उसको अंडे में लगा लें और ब्रेड क्रम्स में लगा लें। ये आपकी चिकन तैयार है। मतलब पूरा एक अंडे में chicken। हो जाएगी दो? जी जी, हाफ किचन ये तकरीबन 9 पीस 10 पीस होते हैं, ये हो अच्छा, जाते हैं। ठीक है। या चाहे तो थोड़ा सा अंडे के अंदर दूध ऐड कर दीजिए, जिससे अच्छी टेस्ट अच्छा हो जाता है दूध से अंडे का। ठीक है। और हम इसको फ्राई करेंगे अब।
हमेशा आपका हो तब तक तो शुरू कर लीजिए, मेरा तेल हॉट होगा तब तक। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं दोनों इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि हमें चिकन को करना है सॉटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बोल रही हैं आप, चलें। जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये क्या चीज़ है? ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये दोबारा मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हमने ऑयल है, वो तो उसका फ्लेवर जो थोड़ा कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं, ये बहुत तेज़ी से रिमशा बढ़ी हैं। चिकन को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, क्योंकि बारबेक्यू राइस है तो हमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी इसमें ऐड करना है। इसके लिए मैं एक कोल का जो पीस होता है, इसको मैं थोड़ा सा हॉट करके देन इसको दम दूंगी। बहुत तेज़ आग पे जाना चाहिए जी जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए। नहीं, वो थोड़ा सा ड्राई हमें चाहिए इसका जो मिक्सचर है। तो ये फिर हम सहरी के अंदर बड़े आसानी के साथ खा सकते हैं, नहीं? बिल्कुल। जितना आप स्लो पे बनाएंगे तो पानी और निकलता रहेगा। जी। ओके। तेज आंच पे ये होता है कि पानी फौरन ड्राई हो ड्राई हो जाएगा जाएगा। तो किस तरह करना चाहिए? तेज़ आग पे करना चाहिए या स्लो आग पे? क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ बन रही है। जैसे अगर हमें ग्रेवी के साथ चाहिए तो कुछ चिकन कोरमा हो गया, चिकन बिरयानी हो गई, वो टाइम लेते हैं पकने में। ये जो बोनलेस चिकन है ये विद इन 5 to 7 मिनट्स रेडी हो जाते हैं। अच्छा जी जी। मरीम, आप कहाँ तक पहुँची हैं? आप जी, किस हमारा तरह? तेल हॉट हो गया है, हम जरा सा चेक कर लेंगे इसको, थोड़ा सा कुछ डाल के। अब हम इस पे चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है। ये हमें फ्राई करनी है सिर्फ तब तक कि ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ठीक है। ऑलरेडी अपनी चिकन पकी हुई है तो इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो जाए। ये ईमान रमज़ान के इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं हमारी दोनों शेफ़ जो हैं माशाल्लाह लगी हुई हैं अपनी डिशों की तरफ। एक हमारी भोरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं जो कह रही हैं कि बहुत पसंद किया जाता है। एक हमारी रिमशा है, वो कह रही हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होके इसका टेस्ट कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे। तो ये कितनी देर तक रखना है मरियम इसे? इसको 5 to 7 मिनट्स लगेगी, डिपेंड ऑन आँच। हम थोड़ी सी चाहें तो तेज़ कर सकते हैं इसे, बंद ना हो क्योंकि जाए। हमें पकाना नहीं है इसको, सिर्फ हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर जी, हम ऐड इसको करेंगे। निकाल लेंगे। अच्छा, इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ। तो खाएंगे बच्चे ही सारे हैं? नहीं नहीं, बड़े भी खाएंगे, बड़े। राइट। बड़ों को ज्यादा चाहिए होगी ना, रोजे करेंगे अभी। ये शहरी की तरफ बढ़ेंगे ये सारे के सारे ना। बिल्कुल। तो रिमशा अपनी इस डिश की तरफ बढ़ रही है और माशाल्लाह जिस तरीके से रिमशा ने कहा कि हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की और मेरा ख्याल है कि रिमशा 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने के अंदर। तो इसको हम देखते हैं कि क्या और इसके अंदर कोई दरमियान में ये कोई जो चीज़ का शामिल वेजिटेबल्स है उसी में कुछ मसाले डाल के मैं वेजिटेबल्स को भी सॉटे कर दूंगी। अच्छा, देन राइस बॉइल्ड होंगे, देन लेयरिंग स्टार्ट हमारी हो जाएगी। ठीक है। तो Barbecue अभी rice। इसको क्या कहते हैं, अभी डालेंगे या कुछ थोड़ी सा वेट करेंगे? इसको क्या करेंगे जब तक ये आप कैमरे की आंख दिखा देगी इनको कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी? जी, वेजिटेबल्स में है कैरेट, स्प्रिंग अनियन, कैबेज एंड शिमला मिर्च, कैप्सिकम। तो ये इसमें जब पैन में ऐड करके ऑयल में ऐड करके उसमें हम सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। देन 2 मिनट्स को हम सॉटे करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक करते हैं तो वो सॉगी हो जाएंगी। हमें क्रिस्पी वेजिटेबल्स चाहिए। तो रिमशा इसमें कितनी मिकदार इसके अंदर शामिल है? 1 टीस्पून आप ऐड कर दें इसमें। तो उसके अंदर कोई ज़्यादा तो नमक नहीं हो जाएगा या कुछ इस तरह की मिर्ची वगैरह क्योंकि के आप अंदर? बॉइल्ड राइस जाएंगे, उसका फ्लेवर ऑलरेडी बहुत लाइट है तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा फ्लेवर। ठीक है। अच्छा मरियम, आप क्या कहते हैं इसके बाद क्या करेंगी तो ज़रा बता दें, फिर मुझे कैमरे की आंख दिखा सके इनको कि किस तरीके से मरियम अपनी डिश को बस कंप्लीट मैं करेगी। ये एक तरफ से इसको ये गोल्डन हो गई है, मैं उसको टर्न करूंगी और ये जब दोनों तरफ से अच्छी हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तब इसको डिश आउट कर नहीं तो इसके लेंगे। अंदर कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं, नहीं? इसमें हम कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। इसमें सारे ज़रूरत के मसाले हैं,
स्पाइसेस ऑलरेडी इसमें है। नहीं तो सिर्फ हम आपने इसमें केचप के कौन कौन साथ से बनाएंगे। मसाले शामिल किए इसके अंदर, जरा बता हमने देंगे? इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। तो और कितनी ये कितनी जब मिकदार, अगर आधे किलो के अंदर है तो कितनी कितनी मिकदार ली आपने? इसमें आप लीजिए 3 चम्मच एटलीस्ट लीजिए, 3 चम्मच हरा मसाला कहते हैं इसे, उसके लीजिए। फिर आप जब इसको बॉईल हो जाए, एक से 1.5 कप के अंदर पानी के अंदर ये बॉईल हो जाएगी। इसके बाद आप चिकन पाउडर लगाएंगे। चिकन पाउडर आपको 1 कप जितना चाहिए होगा, क्योंकि आप उसको डिप करेंगे तो 1 कप तो चिकन पाउडर चाहिए होगा। और फिर बस उसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब से लगा लीजिए। फिर ये डिश कंप्लीट हो जाएगी इसकी। जी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है रिमशा, आप जब तक ये तैयार कर रहे हैं, मुझे फिर एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ना, फिर इसके बाद जैसे ही वो सारी चीज़ें तैयार हो जाए फिर आप हमें दीजिएगा, ताकि हम नोश फरमाएं, मेरे मेहमान भी ज़रा देखेंगे कि किस तरीके का टेस्ट है। बिल्कुल। तो उस वक्त तक आप अपनी तैयारी में लगे रहे। नाज़रीन, हम जाएंगे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ और यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ। हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद, वेलकम बैक हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है ईमान रमज़ान, और आप देख रहे हैं इसको वीनस टीवी नेटवर्क पे। और सलीम यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा अच्छा सा इन्होंने वहाँ पर एक हमें दिखाया कि किस तरह से कुकिंग हो रही है। और इन्होंने जो है वो बिस्मिल्लाह की बरकत, वाकई इतना खूबसूरती से जो है इन्होंने वो पोर्ट्रे किया है कि दिल चाहने लगा कि वाकई हर चीज़ के बाद हो सकता है आप लोगों में से भी कोई इसको चलाए आगे तो इनकी सवाब इनको पहुँचेगा। तो अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बिस्मिल्लाह की बरकत के हवाले से आपकी क्या राय है और उस पर आप क्या बताना पसंद करेंगे नाज़रीन को? आयशा, इससे पहले कि हम अल्लामा साहब को लें, बिस्मिल्लाह के हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हम इसकी और थोड़ी सी बरकत हो जाएगी। और मेरे नबी की शान के हवाले से आप ताहिर हाशमी को ज़रा सा आप ज़रूर कुछ सुनाएं। इतनी खूबसूरत आपने हम पढ़ी और एक सहर तारी हो गया, और ये मौका भी है कि रमज़ान है और उसमें अल्लाह का जिक्र जितना हो कम है। तो मेरी गुजारिश है कि आप हमें कुछ अशार सुना दें। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, या रसूल अल्लाह तुम्ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा
یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. آپ اس سے پہلے کہ علامہ صاحب کی طرف وہ سوال کی طرف لے کے چلے جی. طاہر صاحب کی طرف میں اس لیے موو کر کے آ گیا کہ ماشاءاللہ اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے, اور بالکل, ہماری اس میں کوئی شک اس نہیں. محفل کے اندر آپ کی آواز سے جو آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک ایسا اتنا مگن ہو جاتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے, تو ہم نے کہا کہ چلا پہلے نعت لے لے پھر گفتگو لے. جی وہ سوال عائشہ جو آپ علامہ صاحب سے کرنا چاہ رہی تھے, ایک مرتبہ پھر انہوں دوبارہ. نے کافی خوبصورت سا وہاں پر ایک ماحول باندھ دیا تھا بسم اللہ کہہ کے, اور ہم سب کو بہت اچھا لگا. لیکن آپ کی کیونکہ ایک علماء تصدیق ہو جائے جی, گی. اور اس کے آپ کی جو نظریہ ہے وہ کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کچھ بتائیں اس بارے میں ناظرین کو کہ بسم اللہ کی کتنی برکات ہے, فضیلت ہے. اچھا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بسم اللہ قرآن حکیم کی ایک مستقل آیت ہے. اچھا, اس کے علاوہ صورتوں میں فرق کرنے کے لیے بھی اسے لکھا گیا ہے. قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں, جس میں سے 113 شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اچھا, ارے واہ, یہ آیت رحمت ہے. ماشاءاللہ. اور ایک صورت ایسی ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ابتدا میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں, یہ نہیں بڑی پڑھتے, گہرائی کی بات ہے. بالکل اس لیے کہ اس میں اللہ پاک کے جو غضب کے احکامات ہیں, اللہ اکبر, کیا بات ہے. جہاد کا ذکر ہے, مشرکین کے خلاف جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو, جہاد و قتال. تو اس وجہ سے اس کے ابتدا میں آیت رحمت نہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اسپیشلٹی اس آیت کو یہ بھی حاصل ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ہوئے, ان میں سے صرف 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت عطا کی. اچھا, ماشاءاللہ. ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان دونوں کے علاوہ یہ کسی اور نبی کو یہ آیت نہیں ملی. آیت رحمت ہے, اور پھر آپ دیکھیں اس کی ابتدا جو ہے وہ ہو رہی ہے اللہ کے نام سے. بے شک اللہ کے اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, اور اس میں اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اور 2 صفاتی نام بیان ہوئے ہیں. اور جو 2 صفاتی نام بیان ہوئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ویسے تو اللہ کے تمام نام ہی جو ہیں فرمایا اسماء الحسنہ, اللہ کے اچھے نام, پیارے نام, حسین نام. لیکن یہاں پہ جو اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ 2 صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں, اس میں پہلا جو ہے وہ ہے رحمان. اور رحمان جس کی رحمت عام ہو. رحمان وہ ہے جو بن مانگے عطا کر دے, ہم نہیں بھی مانگے تب بھی ہمیں دے دے, وہ رحمان ہے. اور رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی یہ صفات ہے. رحمان ہے کہ بن مانگے عطا کرتا ہے, رحیم ہے کہ نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. تو یہاں دیکھیں کہ 7 نام اللہ کے بھی اسم کے ساتھ, نام کے ساتھ, کس کے؟ اللہ کے. جو رحمان ہے, جو بنا مانگے عطا کرتا ہے, اور جو رحیم ہے جس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہہ کے ابتدا کریں گے تو پھر آپ سوچیں, اس کی میننگز پہ غور کریں تو کیسی برکات حاصل ہوگی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کرتے تھے. آپ سواری پہ سوار ہوتے تو بسم اللہ پڑھتے, سواری سے نیچے اترتے تو بسم اللہ پڑھتے, آپ کھانا تناول کرنے لگتے تو بسم اللہ پڑھتے. یعنی ہر کام کی ابتدا
پیارے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل آیت ہے. اور پھر جس طرح سلیم بھائی بار بار پڑھ رہے تھے تو یہ بار بار آقا کی سنت پہ عمل کر رہے تھے, یہ تو رحمتیں لوٹ رہے تھے. اور اس مہینے کے اندر جس میں ثواب بے پناہ بڑھا دیا جاتا ہے, ہمیں بونس کے طور پہ ایکسٹرا ثواب ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں, ایک لفظ با ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, اور کتنے آپ اس کو کاؤنٹ کریں حروف ہیں. اور ایک حرف جو ہے, ایک ورڈ جو ہے قرآن کا اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہیں عام نارمل ڈیز کے اندر. اور ان دنوں میں جب عشرہ رحمت چل رہا ہو اور رمضان المبارک کے اندر تو ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. عام نارملی یہ ہے کہ اس کو 70 گنا اللہ تبارک و تعالی زیادہ کر دیتے ہیں. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ 700 گنا تک. تو 700% اگر ثواب بڑھ جائے تو آپ اس کو ذرا ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کہاں پہ حساب جاتا ہے. تو سلیم بھائی نے تو آج نیکیاں لینے کی انتہا کر دی اور سرکار کی سنت پہ بھی عمل کیا. علامہ صاحب بس دل کے اندر بات آ گئی, اور ویسے بھی ہونا بھی چاہیے یہ, تو بس اسی گفتگو کے اندر اس طرح بات آئی ہے. تو اور جو بھی یہ دیکھے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرے گا, تو میری جتنی پوری ٹیم اسے پینل پہ بیٹھی ہوئی ہے, جتنے بھی لوگ, کیمرہ مین, ڈی او پی, جتنے بھی لوگ ہیں, تو ان سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں شامل ہو جائے گا. عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کو کیسے مناتی ہے, اور جب آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں ناراض ہو جائے اور جو دوسرا ناراض ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلتی ہے. تو میں آپ کو یہ دیکھنا چاہوں گا ذرا کس طرح. یہ آپ نے اچانک سے مجھ سے سوال کر لیا, میں پریپیئرڈ نہیں تھی اس کے لیے. اچھا اسی طرح بسم میں اللہ کے حوالے سے میں بھی کوئی پریپیئرڈ نہیں تھا, بس ادھر گئے اور دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تو میں نے کہا چلے آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہوئے آگے بڑھے. اچھا میں ناراض بہت ہوتی ہوں, میں بہت جلدی ناراض ہو جاتی اس کی ہوں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ شارٹ ٹیمپرڈ. اور اس پر مجھے کام کرنا چاہیے, اور میری کافی اب عمر بھی ہو گئی ہے, اور مجھے اب تک صحیح ہو جانا چاہیے تھا, لیکن میرے ہسبینڈ عدیل ہے, وہ تو بہت پریشان رہتا ہے. اور دوسری بات کی بہت فضیلت ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں اور کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں, اور جتنی جلدی ہو آپ اسے صلح کریں, تو اللہ کے احکام ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ کو شوہر مناتے ہیں آپ کو, یا آپ زیادہ اس طرف جا کے وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے منانے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا مسئلہ یہ کہ کوئی بھی نہیں مناتا ہے, اور خود ہی صحیح ہونا پڑتا ہے, کیونکہ نہ وہ پہل کریں گے نہ میں پہل کروں گی. کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے اس کے حوالے سے؟ پھر میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غلطی یا جھگڑا کتنا بڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر اسی جھگڑے کے حساب سے اس حساب سے پھر اتنے دن میں ہی صلح ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, بات دنوں پہ جاتی ہے, بات دنوں پہ بھی ویسے چلی یہ ہے جاتی کہ ہے. آج رمضان کا مہینہ بھی ہے, اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ ساری چیزوں کو ذرا اپنے ذہن میں لے کے چلے, بالکل, اور معاف کرنے والا زیادہ آگے لے کے جائیں گے تو بہت اچھے برکتیں بھی ہوگی. ویسے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ انڈیویجول آپ نے کہا کہ میں بغیر کسی فنڈ کے, بغیر اس کے اپنی اس خدمات کو انجام دے رہا ہوں, بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ میں اس طرف زیادہ جاتا ہوں. تو کراچی بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور اس کے اندر بہت ایسے ایریے ہیں جس کے اندر اس کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں آپ جا رہے ہیں یا کوئی پلان کیا ہے, یا ہمارے اس پروگرام میں بیٹھ کے ابھی کوئی ذہن بنایا کہ اس طرف بھی مجھے جانا چاہیے؟ بالکل سلیم صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو ماشاءاللہ اتنے کمال کے گیسٹ آپ نے بلائے ہیں, یہ ویسے ہی ان کو سن کے آپ اتنے انسپائرڈ ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہنا, کبھی آپ کوئی کام کرتے تو آپ نارملی جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی بات کوئی آپ کے ذہن میں وہ سٹک ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو کرتے ہو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کوئی روشنی دکھاتے ہیں تو کوئی جانور, کوئی انسان, کوئی چرن پرن, کوئی بھی ایسی ہو آپ سگنل پکڑ لیتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ صرف بلوچستان نہیں, سندھ بھی میرا ہے, خیبر پختونخوا بھی میرا ہے, سارے صوبے میرے, صرف صوبے نہیں ہے, پوری دنیا ہماری ہے. ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ انسانیت کا درجہ دیتا ہے, انسانیت سکھاتا ہے. میں جب کسی بچے کی مسکراہٹ اس کو بکھیرتا ہوں تو میں اس کا مذہب نہیں پوچھتا ہوں. تو اسی طرح میرے بالکل ہیں پلانس کہ میں کراچی نہیں بلکہ اپنے ہر صوبے میں جاؤں اور ہر بچے کو اس مسکراہٹ جو میرے توسل سے ہو سکتی ہے میں ضرور دوں گا اس کو.
نہیں آپ جس طریقے سے کہہ رہے تو آپ کا زیادہ تر فوکس بلوچستان کیونکہ میری ٹریولنگ سر زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے مجھے زیادہ ایکسٹرا کاسٹ نہیں خرچ کرنی پڑتی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ این جی او کے پاس باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں, پوری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, وہ سیلری دے رہے ہوتے ہیں. سر ہمارے پاس تو ایسا ہے نہیں, ہر کوئی والنٹیرلی کام کر رہا ہے, تو کم ریسورسز کوئی ذہن بنایا کہ آپ کراچی کے اس ایریا کی طرف بھی بڑھے. ماڑی پور جو سر پورٹ قاسم کا جو ایریا ہے وہاں پر سر میں نے ڈرائیو تھوڑی بہت کی ہیں, جس میں بھینس کالونی, ماڑی پور اور آگے کا جو آپ کو پتا ہوا ایریا. کس کس حلقے میں اور کیا کیا اس کے اندر لے کے شامل لے کے آپ کام کرتے, جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کرتے, کوئی اور کام کرتے تو تاکہ وہ میرے ناظرین. میں نے کہا کہ میں اسکول تو بنا نہیں سکتا جب کراچی میں جاتا ہوں, تو سر میں دیکھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹس کا, گورنمنٹ اسکول کا, سر میں وہاں پہ جاتا ہوں. کیونکہ ہمارے پہلے سے موجود ہے, ٹیچر پہلے سے موجود ہے, پرابلم کیا ہے, مینجمنٹ نہیں ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یار میں اب مینجمنٹ کے حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں, کیا ٹیچر کو گائیڈ کر دوں, کیا وہاں پہ کوئی روم بنا دوں, لائبریری بنا دوں. اچھا روڈ کا ایکسیس نہیں ہے, بچوں میں ایجوکیشن کا فقدان ہے, انگریزی صحیح سے بول نہیں سکتے, تو کیا کروں, کیا ان کو انگریزی کی ایک دن آ کے کوئی ٹیچر والنٹیئر کر لے, ان کو انگریزی کی تعلیم صحیح دے دے. تو سر وہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر پہ سر آج کل میں اس پہ کام کرتا ہوں. تو زیادہ تر ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ایسا لگا ہو کہ واقعی جو ہے مجھے میرا دل خوش ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد, کہ ایسے لوگ, ایسے بچے میں نے دیکھے, ان کو میں نے اس طریقے سے اٹھا کے اسی لیول پہ چلے گئے اور وہ بچے آج اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل, بڑے بڑے دل کا آپ نے میرا سوال پوچھ لیا, شکر آپ نے پوچھ لیا. یہ شکریہ باکس اگر میں اس کی سٹارٹ کروں سر, میں نے ایسے کیا کہ عید کا دوسرا دن تھا سر, I was going through my car اور میں سر جا رہا تھا کہ دوسرا عید تھا سر دن کا, اور ایک بچہ بہت بڑا کچرا دان جوہر موڑ پہ کچرے سے کچھ نکال رہا تھا. تو میں گاڑی چلا رہا تھا, میں اچانک سے رک گیا, میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے. میں نے گاڑی روکی, میں نے سائڈ میں دیکھا, میں دیکھو بچہ, میں بچے کے پاس گیا, میں جا کے دیکھا تو کچرے سے کچھ نکال رہا تھا. عید کا سر سیکنڈ دن تھا. اب یقین کریں میری ایسی پوری زندگی میری ڈائیورٹ ہو گئی اس بچے کو دیکھ کے. میں نے کہا نہیں, اگر ایک بچے کو بھی اگر میں نے نا اس کچرا دان سے نکال کے نا, میں نے اس جہالت کے اندھیرے سے نکال کے کسی, سر پنجابی میں کہاوت ہے کہ سب نو روٹی نہیں کھوانی, ایک نو روٹی کھوانی ہے. تو کوئی ایک بندے کی بھی اگر میں زندگی, ایک بچے کی بھی اگر میں زندگی تبدیل کر دوں, تو شو میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کچھ تو منہ دکھا دوں گا. میں نے کچھ اپنے توسل سے کچھ میں نے کیا ہے, مطلب دل سے نیکی کی ہے تو اللہ پاک. تو یہ میرا یادگار سر یہ ہے جو میں نے سٹارٹ کیا. کہ عائشہ آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف کوئی ایسا سوال کرنا چاہ رہی ہوں, پھر اس کے بعد ہم جو ڈشیں تیار ہیں تو میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے تیار کر لیے تو پھر وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنائیں, تو پھر ہم دکھا سکیں کہ یہ ساری چیزیں تیار ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا, یہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ عمرے کے لیے کیا ہارٹ پیشنٹس کے لیے کتنا اوائڈ کرنا چاہیے اور کیا اقدامات کرنے چاہیے حج پہ جانے کے لیے, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے کیا تدابیر ہے؟ حج پر تو اس وقت ڈسکس کرنا کافی, ہاں چلے عمرے کی بات کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ اور لوگ کافی جا رہے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جو عمرہ کرنے والے دنیا بھر سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستانی ہیں, ماشاءاللہ. اور سب سے زیادہ پاکستانی ہی اسپتالوں میں داخل بھی ہوتے ہیں. اور جتنی بھی اموات ہوتے ہیں وہ سب میں سب سے زیادہ ٹاپ پر امراض قلب ہے. پہلے زمانے میں زیادہ تر جو عمرے اور حج کے دوران جو اموات ہوتی تھیں وہ روڈ ایکسیڈنٹ, آگ لگ گئی, اس طرح سے اسٹیمپیڈ ہو گئی, جی بالکل ایسا ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ ان چیزوں پر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, جی انفیکشنز پر اور باقی چیزوں پر. لیکن اس وقت سب سے زیادہ اسپتالوں میں داخل ہونے کی اور اموات کی شرح جو ہے وہ امراض قلب کی وجہ سے ہے. تو لہذا کیونکہ ہمارے لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں مریض ہوں تو اس لیے میں نہیں جاؤں, بالکل, بلکہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ صرف اس لیے جاتے ہیں, شفا ہو وہاں پر نہیں, وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ میں وہاں جا کے مر جاؤں. بہت سارے لوگ جو ہیں, اور وہ بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے جو وہاں نہیں مرتے, جو جاتے ہیں وہاں نہیں مرتے اور واپس آ کے یہاں پر آ کے جو ہے اللہ کی مرضی. تو یہ چیز جو ہے وہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے مریض جو نون مریض ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ امراض قلب میں مبتلا ہیں, تو کیونکہ عمرہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک مشقت والی عبادت ہے. اس میں عمرہ یعنی طواف اور سعی کو کمپلیٹ کرنے میں 4 سے 7 کلومیٹر جو ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اور بہت سارے ہارٹ کے ایسے مریض ہوتے ہیں جو یہاں سے
बाथरूम तक नहीं चल सकते, बिल्कुल। और वो उम्रे की टिकट लेके जो है उम्रे के लिए जो है वो चले जाते हैं। तो लिहाजा वो मरीज जिनको ऑलरेडी इमराज कल्ब की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, सही, उनको चाहिए कि उम्रे का सफ़र करने से पहले अपने डॉक्टर से मुआयना करा के सही है। और उनसे गाइडलाइंस लेने कि आया वो उम्रे की एग्जर्शन बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। सही है। ऐसा ना हो कि उम्रे के लिए वो तो चले जाएं लेकिन बाकी ग्रुप में जो उसके साथ अजीज उन्हें रिश्तेदार संभालते हों, रहे। सारे लोग अस्पतालों में पहुंचे हुए हाँ। होते हैं, सबका उम्रा और सबकी इबादतें जो हाँ, है बिल्कुल वो सही जाती कह हैं। रहे हैं आप। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल हाँ। रखना चाहिए। और वो लोग जिनको इमराज कल्ब का अंदेशा, ज़ाहरी तौर पर बाजार उनमें कोई बीमारियां नहीं होती, दिल की बीमारियां, जिनसे पूछे नहीं जी मुझे हार्ट की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट, तंबाकू नोशी, खून में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है, ऐसे भी मरीज जो हैं वो जब वहाँ एग्जर्शन, जब उनको उम्रे की एग्जर्शन तवाफ और सही में तो वो धड़ाम करके गिर जाते हैं मुख्तलिफ बीमारी की वजह से। तो लिहाजा ये चनाचे उम्रा एक एग्जर्शन वाली इबादत है, तो उस इबादत के सफ़र से पहले उनको अपने इमराज कल्ब का मुआयना करवाना चाहिए, ताकि अगर उन्हें इमराज कल्ब में मुब्तला हैं तो वो उम्रे और उसकी जो इबादत हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए वो अपना पहले से इलाज करा के उसके बाद सफ़र करे तो ज़्यादा अच्छा। बहुत ही अच्छी आप मालूमात देते हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में शामिल थे और माशाल्लाह से इतना अच्छा मालूमात का ख़जाना है डॉक्टर साहब कि इनसे जितनी भी बात की जाए वो कमी लगती है। तो सलीम से मैं पूछना चाह रही थी कि अब आप किस जी मेहमान से- डॉक्टर साहब माशाल्लाह जिस तरीके से हमने आपको कहा कि दिल के हवाले से भी अभी भी हमारी गुफ्तगू आपसे ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह फिर कोई मज़ीद प्रोग्राम के अंदर जितना भी जहन के अंदर जो हमारे इस अमराज कल्ब के हवाले से सवाल होंगे तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मराइल के ऊपर है, तो मैं एक एक कमेंट्स लूँगा और एक एक मैसेज लूँगा आपसे और फिर इसके प्रोग्राम को फिर वाइंड अप करेंगे। तो अल्लामा साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से, रमज़ान के हवाले से? भाई मैं अपने देखने वालों को, नाजरीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहमतों भरा महीना हमें अता किया है, इसमें आप नाशुक्री ना करें, अल्लाह ताला की नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, कोशिश करें कि उतना ही हम बनाएं जो कि हम खुद खा सकें, और अगर बच जाता है तो वो उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए जो नीडी पर्सन्स हैं, बेशक। ताकि ये ज़ाया ना हो। ज़ाया करने से अल्लाह पाक का गज़ब जो है वो नाजिल होता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि नाशुक्री जो है उससे बचा जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश की जाए। शुक्र हम गो कि उसका कर ही नहीं सकते, उसने हमें इतना कुछ अता किया और बिन मांगे अता किया। आप देखें, हम अपनी बॉडी को ही देखें, डॉक्टर साहब साथ बैठे हुए हैं, कि अल्लाह पाक ने हमें क्या कुछ अता कर दिया। आँखें, नाक, कान, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं यही ऐसे हैं कि अगर हम इनका ही शुक्र अदा करना चाहें अल्लाह पाक का, तो हम इन चीज़ों का ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। और उसने तो इससे बढ़ के हमें बेपनाह अता किया है, तो उसका शुक्र अदा करना यही है कि उसकी नेमतों की नाशुक्री ना की जाए, नाकदरी ना की जाए, बल्कि उसकी नेमतों की कदर की जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें बेपनाह अता फरमाएगा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप किया और मैं चाहूँगा कि मज़ीद और प्रोग्राम के अंदर हम और मौजू को लेके चलेंगे, फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ा एक ऐसा मोजज़ा है एक किस्म का, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे मुसलमानों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ करके एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और इमराज कल्ब के जो मरीज़ हैं, रोज़ा उनके लिए कोई मुज़र नहीं है, उसके कोई रोज़ा रखने से कोई इमराज कल्ब नहीं बिगड़ते हैं, या रोज़ा रखने से हार्ट अटैक नहीं होता है, या सडन कार्डियक डेथ नहीं होता है। अलबत्ता जो रोज़ा जब हम रखते हैं तो दवाओं का खास करके ख्याल रखें, दवाओं को ना छोड़ें, और खाने पीने में, क्योंकि रोज़े का मकसद ही यही है सोम का कि रुक जाओ, रुक के यानी कि जो भी चीज़ है, यानी या ख़ास करके जो फ्राइड चीज़ें हैं
चीनी है, चीनी का इस्तेमाल, पकौड़े और पकोड़े, समोसे, पकौड़े। जितने भी ऐसी ठीक फ्राइड है। चीजें डॉक्टर हैं, साहब, बहुत सादा सादी 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 उसको रखें तैयार तो करें, उससे- बिल्कुल। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। आयशा, एक जुमले में अल्लामा साहब आपको बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, मेहदी साहब आपको बहुत साहब, शुक्रिया, ताहिर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और आयशा से मैं कहूँगा फिर उसके बाद आखिरी सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ूँगा। अच्छा, सिलसिला ये कि हमने आज बहुत सारे मेहमानों से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और जिसका लुब्बे लुबाब मैं ये बताऊंगी कि रहमत और नेमत का जो है वो नाशुक्री नहीं करनी है। जैसे कि मेरे बारे में भी है कि मेरे पास कुछ मतलब अल्लाह ने ज़िंदगी में सेहत के हवाले से कुछ कमी वाक़ई की, लेकिन मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। शुक्र पे कायम रहे, अल्लाह जो करता है वो आपकी अच्छाई के लिए ही करता है, और यही हमारे प्रोग्राम का आज टॉपिक था कि शुक्र अदा करें चाहे जिस हाल में भी हो। तो बाकी हम लोग चलते हैं कहीं। बिल्कुल, क्या कहता है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर प्रोग्राम के हवाले से कि हम वो चीज़ें आपके सामने एक्सपोज करें जिसकी ज़रूरत है, और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करें, ताकि हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी पूरी मैनेजमेंट के लिए, हमारे जितने भी मालकान हैं उनके लिए, सबके लिए, ये चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो मेज़ साफ़ कर रहा हो या बड़े से बड़ा हो, वो सब के सब हमारे लिए सदका जारिया की सूरत में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद उस सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ जिसके अंदर हमने जब बताया कि कौन कौन सी डिशें तैयार हो रही है, तो उस डिश की तरफ भी बढ़ेंगे, और फिर आखिर के अंदर मैं दरख्वास्त करूँगा गुलदस्ता एक कवाली के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है, तो हम कवाली भी सुनेंगे, और वो कवाली हमारे बहुत प्यारे से कव्वाल इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज के अंदर वो कवाली पेश करेंगे। और इससे पहले हम उसी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिस वक्त जो डिशें तैयार हो गई है, मरियम ने और रिमशा ने तैयार की है, तो हम बहुत अच्छी वो खुशबू दिखाएंगे। आ रही है, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, और यकीनन हम जल्दी से उसको टेस्ट भी करेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हो, अल्लाह लाए तो आपसे फिर मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।